এদের মেন গুরু এলার বানাইবাটা অজিত বাকি আমি ঠিক সাথ দেবালো ফার্স্ট রাখি গাইস আখে বানবা লোক ন রইলাই মতে সেটা কে ন রইলাই মোগেরা বানবা লোক এবে গা সারা সব মনে আছে এবে ডাবু কে বাকে ডাবু নাই মোর পাকে তো গাইস তো सबके मॉर्निंग तो उठी को रे दसाइली आती मूर्ति बनाया पाके तो आज हेलानी राखी पूर्णिमा तो मोटर सबके हैप्पी राखी पूर्णिमा सो देखा आइले आछो दिके हमर पलिमन अजित मन आग तो आइले आछो बाकी मुटी के बेली बहुत अरे नाबे कोडा माटी निके करी करी टिके अरे टिके निदि देबो अरे मारी मारी करी एंती सेट करले एंती भोलदार सिमाटी सा बंदुआ टिके आमी समिसवा So, এদের মেন গুরু এলার বানাইবাটা অজিত বাকি আমি ঠিক সাথ দেবালো অজিত কে অজিত ये अबे साथ देवालो खाली काई काई काम कर देवालो অজিত খালি বানাইছি এই মিস্তে বানাইরিন বলবা আমি দেখা তো গাইস তো একি আবেলা আজিটা সকালে দাঁড়ি করি করবাটা তো আরি আছে দা মাটি এটা চকটলা মাটি দেখা আর এটা এবে চকটলাই নি এটা চকটলা পরে মূর্তিকে মারি তো সুকে নাই ফ্যান পুনা সব লাগাই আছু তো দেখা ফ্যান ইয়ে হলো আমার পলাদ ভাই আমার মূর্তি এনতি এবার গালানি সো গাইস মি গাদেই মিশালা একটা সকাল নি সো আজি সাল সাল গাদেই কো রেডি বাকাতাছি না বাকি ইতি কাম করতিরলু তো জিবা গাদেই বা ওদি মন মিঠা জিবাই করে গাদেই ভাই জিবা গাইস তো আমি সা গাদেই করি রেডি হবা আমার বইনি মরনতি লাইন লাগি লাই রাখি বাঁধবাকে বাকি মুই গাদেই নাই এখানে পাই মনা করে দেলি সো জিবা গাদেই করে টিকে রাখি রুকান্তি বাঁধেইবা বন্ধুয়া তো চলো গাদা পদা সরলা তো আইলি মুরুম লোগেতে বিড় খাইকে তুমি তুই কি মেরা আরি আছতা এটা আমার কুদারটা মন আইলে আছত বাঁধবাকে কে আমার গুরুদা মন ওকে দেখা एड़े एड़े मान लो काइले कौन ती डाबू देवी डाबू नहीं मी दिक्कत एड़े बंदेगा पूरा लाइन लगी है तो कोई नहीं गई गाइस तो देखा सो जीवा बांधी है 10 टका कोट पकाई दी कर बार जीवा तो बंदुआ पारा बटर पकागे नन्नी तो बना तो फास्ट राखी गाइस मीठा nah Jepang kata dinawaran kan kitili kan maka di tengok tu bang kitili le murid itu kan kalau tes lah ini bang kitili abe akan nanti এটা ইসরওয়ার মধ্যে Gurti. Yan nang soy no hido. Soy টঙ্কা কি? Ura suning soy. Naman po chama beta. Na bata mo sino ba ko? Nije kan sini. Ah. Idriban kang dos. Ore sina like ai sina le. Mane. No, na. राखी बांधी आसी लाई देखला से मादा सो गाइस तो गोटे कथा कहबी राखी दिन खाता निशान रहिली जेडा बेला तो के एंती हमर बुरुंदा हमर सुने निशान सान रहिलै बाकी आखे बांधवा लोक न रहिलै मोके सो हमर जेजेमा ठीक है हमर डोकरी आनी करी राखी बांधला निशान रहिला बोले
बहुत कांतिरली के मके राखी बांधत नाई बोली कांतिरली बाकी और डकरी और जमानी करी मके बांधला राखी दिन कथा एटा सान रही जानी टिके हेले बाकी से नाई घरे से गोटे बाड़े गाला तो देखाई तुमके सो से कथा आगर कथा हेताइले टिके मन दुख लागसी मके मिसा से टाइम के न रहिलाई मके बांधवा लोक एबे गाँ सारा टकी मना सिकरी बांधती रे टाबू दे बाके डाबू नहीं मोर पाके सो जीवा गाइस तो गाइस वर्षा देखा कुटकुटा मारला नहीं बाकी हेला दी जे वर्षा बाइक कार आइला दी स्टेडियम जीवा बाहर रहिलु आदिवासी दिवस गोटे हेला जे ठीक फोन कर लाइव मिसा हमर भाई मोन जे वर्षा मारला नहीं केंती जीवार जाइले तो जाई सी नले मूर्ति बनाबा के जीवा कथा का उदित मन बनाइलाइनी मुई टिके सेबट जी बोलते बसली अति बाकी वर्षा आइलानी केंदार करबारले तो बंडुआ वर्षा टिके सारले देखि देबा जीवारे टिके केंती तो बाइकर वर्षा मारला ना मोरते साड़े नहीं देखा केंदार कर जीवा बबलू मूर्ति बनाए पाके रोइबा देख करी तो जीवा गाइस बोल भाई लानी तो ये दिन का पंखा थे गाइस तो बोल लानी पास लेता चिड़ी पाई रोकी आता तो ठीक है तो बनाए तीर लाई हो जित मन मैं टिके गदे को रहिलु ये हेला नाम सुमित गांडू तो बोलता है गई तारी मंजी बाकी मिसा बोलता कड़े बल चांस की तो बंडुआ हम टिके ती माने ती रेबू बोलता तारले गई थी न तारले तो A few moments later हेला वीडियो कुछ बनाई नहीं बाकी वीडियो टिके बनाई जीवा गाइलो आछु अरे टाइम नो मिले बे काई के बोले मूर्ति बनाइलु नी ये पाके वीडियो बनाइबू बाकी हमर कैमरामैन मासत नहीं था जगह देख पारते रे गाइस न्यू प्लेस तो से ऊपरे केबे मिसा जीबू से ऊपरे ओदुक बोल रही से बाकी আজি की आज जाइसी बनकाना नहीं आज जाई नए सो इतिके बनाइबू আজি ये जगह लगे टाइम न मिले बे काई बोले मूर्ति पाई पूरा जी बिजे जी बारैसी बे एटार पाई अजित हारी मुई हारी हमर से पिलाचर मनाचत बंधु आगाइस के वीडियो टिके बनाई सारबु विश्व आदिवासी दिवस लगे तो जाई नइला वर्षा इतिला से टाइम से हमके देखाइली छाडू जाइरलु कि फोन देइरला सब सो गाइस बंधुआ वीडियो टिके बनाई सारबु तापरे कन्नी करबी तमर संग गालुनी मूर्ति लगे काट के लागी पड़वार रिसीबे जाई करी सुकले मतलब न सुकले काली सकाल किसे रील्स हमर शूट ही सारला गाइस तो वीडियो बनाई सारलु तापरे अरन भाई मन सासिर लाई आजी तो देखा सबु हमर से आल्टो दारी आसे लुटी के आज राखी पूर्णिमा टिके भुल्लु नी दारी करी घरे मागी देई करी तो के भाबती ऐसा की गाइस যদি এমন খালি ভিডিও কেসে এই কাইটা নাই সেন্তি নাই হ্যাঁ আমি টিকে বুলাবুলি করব বেশি একা বাকি সেন্তি নাই ঘরে টিকে কামলে ঘরে কাম করি সঞ্জ বেলা একা কেবে মিসা মুই এন্তি দুনিয়া যাই করি ভিডিও ন বানাই খালি সঞ্জ টাইম সে ইভিনিং টাইম যাই করি এন্তি ভিডিও বানাইবো তারপরে সাঙ্গে সাঙ্গে পোস্ট করব কাই বলে এডিট করি কেবে মিসা এন্তি দুনিয়া এন্তি যাই করি ভিডিও ন বানাই খালি সঞ্জ টাইম সে আমসা কি নাই ভাই হ্যাঁ ভাই সো এমনি সা দেখ পারতে দিসা नहीं लॉन्च टाइम आता नो मोर टाइम तो केटे रील्स बनवा रहे इंग्लिश सो आजिर पाई इतिया गाइस तो काली सकाल के तोरे बेटे भी तमर संग आज हमर डे ब्लॉग सेंती लागला तो भल लागिले लाइक शेयर सब्सक्राइब करा আর এই নয়া ব্লগ সেন্তি আইতে ডেলি আইছিরিছি আমার মূর্তি বানাইবাটা নিদারি করে সব কিছু ডেলি ব্লগ শান্তি রইবি লাইভ মোর লাইভ কেমতি আছে মোর মুই কেমতি রইলিন সব কিছু তোমাকে দেখাইতে রইবি তো হ্যালো সাবস্ক্রাইব করা রইলি টাটা ভাই।